Countdown. Tahniah! Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif e-didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang dan selamat datang diucapkan ke Pusat Tuisyen PERCUMA Akademi YouTuber Malaysia dengan kerjasama e-didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Bermula percuma, selamanya percuma. Okay, terima kasih diucapkan kepada anak-anak pelajar, para guru, ibu bapa yang mungkin ada mengikuti kelas kita pada petang ini. Dan sekali lagi selamat datang saya ucapkan. Petang ini kita akan sambung kelas Fizik tingkatan 5 yang akan disampaikan oleh saya sendiri iaitu Cikgu Hasnitah dari SMK Bagan Jaya Butterworth Pulau Pinang. Okay, baiklah anak-anak, seperti biasa sebelum kita mulakan kelas, jom kita pohon rahmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mulakan kelas dengan Ummul Kitab Al-Fatihah dan doa belajar. Bagi yang bukan beragama Islam, anda bolehlah bertafakur mengikut kepercayaan masing-masing. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnia dan izin darinya, kita masih diberikan kesempatan untuk terus bernafas sehingga ke hari ini dan seterusnya menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Bagi yang beragama Islam, salam Ramadan Mubarak cikgu ucapkan, selamat berpuasa dan sambil anda berehat petang-petang ini, bolehlah sertai cikgu di konti. Sebelum itu kita lihat dulu siapa yang ada bersama kita. Kita ada Cia Ying dan Cia Yau di sana. Boleh kongsikan lagi link kelas kita pada petang ini. Dan seperti yang anda lihat, cikgu bersendirian saja pada petang ini. Kerana rakan-rakan cikgu yang sepatutnya bersama-sama dengan cikgu tidak dapat menyertai kita pada petang ini. Iaitu Cikgu Yani yang sepatutnya bertugas sebagai moderator diuji dengan kesihatan, jadi kita sama-samalah doakan beliau kembali sihat seperti sedia kala. Manakala Cikgu Peh yang sepatutnya bertindak sebagai control host juga mempunyai urusan yang lain di luar. Jadi cikgu harap anda tidak bosan bersama dengan cikgu berseorangan pada petang ini. Sama-sama kita ulang kaji tajuk tingkatan 5 iaitu 1.2 leraian daya. Okay, tajuk ini cikgu akan sampaikan dalam dua bahasa. So, it is suitable for those who learn in DLP and not DLP. Okay, before that, I have shared to you the link for our discussion today. So, you can it will provided at the chat room. You can get the link from there and you can print out or download. Kamu bolehlah muat turun dan cetak link yang cikgu kongsikan. Ini linknya, cikgu upkan sekali lagi link bahan. Okey, dan kelas ini akan berlangsung seperti biasa selama lebih kurang 1 jam. Dan di hujung siaran nanti cikgu akan kongsikan e-sijil, link e-sijil dan link e-rekod kredit untuk anda isi. Dan di sepanjang kelas ini juga, cikgu akan berikan 6 kod 6 aksara untuk anda isikan pada borang rekod kredit nanti. Okay, sebelum tu Cia Ying, Cia Ya boleh respon dekat cikgu. Boleh dengar cikgu dengan jelas tak? Siapa yang ada mungkin boleh tuliskan say hi, anda dari mana, siapa nama, especially for those who are first time joining this class with me, Cikgu Hasnitah from Academy YouTuber. Okay, kalau anda boleh dengar cikgu dengan jelas. Okey, boleh Cia Ying. Cia Ying nak naik konti nanti. Okey, nanti kita tengok Jadi siapa yang nak sertai cikgu di konti pun boleh juga cuba jawab bersama-sama. Okey, jadi cikgu kongsikan dulu slide kita pada petang ini. Sebelum itu, anda boleh ajak lagi rakan-rakan yang lain
daripada kita tidur petang-petang sebegini, ayo kita manfaatkan masa dan kesempatan yang ada untuk kita sama-sama ulang kaji. Okey, cikgu kongsikan dahulu dua kod yang pertama. Okey, dua kod yang pertama untuk hari ini iaitu A2. Okey, cikgu ulang sekali lagi dua kod yang pertama A2. Okey, anak-anak, students, if you are ready and good to go. Okay, let us check with our lesson today. It is under theme 1, Newtonian Mechanics, chapter 1, Forces and Motion 2 for Form 5 students. Okay, so this is the second lesson for this year. The first lesson has been conducted last week by Mr. Pei with 1.1 resultant for. Siapa yang terlepas kelas minggu lepas, Mr. Pei telah bincangkan tajuk 1.1. Paduan, daya paduan. Okay, jadi anda boleh tengok semula di channel beliau sekiranya anda terlepas. Begitu juga dengan kelas pada petang ini, sekiranya anda tidak dapat menonton secara live, nanti anda boleh tonton semula rakaman di channel cikgu pada link yang sama. Okay, if you cannot join this class, these live classes, you can watch back the replay. Okay. Okey, anak-anak pelajar, mari kita mulakan mata pelajaran Fizik SPM pada petang ini. Okey, sebelum itu cikgu kongsikan dahulu, this is our class for this week. Okay, on last Friday has been delivered by Cikgu Faizah, Fizik Form 4. On Friday, April 15 at 3:30 PM. Untuk bulan Ramadan, untuk panduan semua, untuk kelas tingkatan 4 pada bulan Ramadan ini kita akan bersiaran pada hari Jumaat pukul 3.30 petang. Okay, dan untuk tingkatan 5 pada hari Ahad pukul 2 petang. Okey, Ciaying dari SMK Kampung Jambu Perak, dah tingkatan 3 dah tahun ini Ciaying. Okey, jadi anak-anak pelajar, jom kita mulakan kelas kita. Sebelum itu cikgu perkenalkan dahulu. Okay, ini adalah barisan guru-guru sukarelawan di Akademi YouTuber bagi panitia fizik. Guru-guru inilah yang telah banyak membantu saya untuk menerbitkan video-video PDPC sama ada dalam bahasa Melayu ataupun dalam bahasa Inggeris untuk kelas TLP. So anda bolehlah check pada QR code di sana ataupun pada pautan yang ada di sini. Kita ada Cikgu Kok, Teachers Linda, okay, Cikgu Yani, saya di sana Cikgu Rina, dan kita ada di belakang itu Mr. Pei, Cikgu Ros, Cikgu Izian, Cikgu Nora dan Cikgu Faizah. Setakat ini adalah guru-guru yang telah menjalankan kelas tuition, dan yang lain-lain itu akan menyusul kemudian, dan ada juga yang sudah tidak bersama dengan kita lagi tapi tak mengapa. Okey, jadi jom kita mulakan dengan standard pembelajaran yang pertama. Okay, for this content standard 1.2 resolution of forces, there are two learning standard only. Ada dua standard kandungan sahaja. Dia adalah satu tajuk yang ringkas dan satu tajuk yang mudah. Very short and simple topics. So I hope you won't have any problem in understanding this. If you have any question later on, you can type in the live chat. You can ask me. InsyaAllah I will respond to your question. Okay, kalau ada soalan boleh tanyakan pada cikgu. Okay, jom kita mula dengan standard pembelajaran yang pertama, 1.2.1, memerihalkan leraian daya. How to describe resolution of forces. Okay, students, let us begin with this brain booster. Aha, do you know what is the name of this traditional game? Siapa tahu nama permainan traditional ini? Comel je budak dua orang tu main. Ayah dia kot yang tarik tu. Okay, if you have the answer, you can share. Ciaying tahu tak nama permainan ni? Ini adalah permainan tradisional masyarakat dahulu. Bukan saja dimainkan oleh masyarakat Melayu, Cina, India pun semua main permainan yang sama. Semasa berada di kampung dulu. Okay. So kalau kita lihat dekat sini, ada soalan di tepi sana cikgu sediakan. Mengapa kanak-kanak itu bergerak ke kanan? Sedangkan arah daya tarikan condong ke atas. If you look carefully, why the kids move to the right while the direction of pulling force is inclined upwards? Ayah dia tarik ke atas. Tapi kenapa anak dia bergerak ke kanan? So siapa ada jawapan boleh kongsikan pada live chat. Why do you think the reason the kids move to the right
while the father apply a pulling force in an inclined upwards direction. Okey, siapa ada jawapan boleh kongsi. Siapa tahu nama permainan ini pun boleh kongsi. Ni nama apa nama game ni? Kamu main lagi tak game ni kalau balik kampung? Mungkin ada yang masih bermain lagi permainan ini Okey, ini adalah permainan tradisional. Kita panggil dia sebagai tarik upih. Okey, tarik upih. Cikgu typekanlah di sana supaya kamu tahu. Tarik upih. Okey. So, ada jawapan tak untuk soalan cikgu ini? This is the first question for today. Why is the kids move to the right while the direction of the pulling force is inclined upwards? Okay. So, kita lihat apa yang berlaku di sana. Okay, this is the explanation. Ini penjelasan dia. Okay, cikgu yakin dan percaya kamu familiar with these two character. Biasa dengan karakter dua orang kembar ini, Upin dan Ipin. Okay, apa yang berlaku di sini? Kenapa kanak-kanak itu bergerak ke kanan? Ini adalah kerana daya tarikan mempunyai komponen mengufuk dan komponen menegak. So this is because the pulling force have a horizontal and a vertical component. Okay, so where is the horizontal? Where is the vertical component? These are those component of forces. So the one with the cyan color arrow, that is the pulling force apply. Yang warna cyan itu adalah daya tarikan yang dikenakan. Upin tarik ke arah sini. Okay, incline upwards. Kemudian kalau kamu tengok anak panah yang hijau itu adalah komponen mengufuk. Okay, komponen mengufuk. Manakala yang kuning itu adalah komponen menegak. So the green dotted arrow shows the horizontal component of the pulling force, while the yellow dotted arrow shows the vertical component of the pulling force. While you can see there are two more forces acting here. Who knows what are these two arrows represent? The red arrow downwards and then the red arrow to the left. Dua arrow ini menunjukkan apa? Siapa tahu jawapannya boleh kongsi. Satu ke kiri, satu lagi arahnya ke bawah. So yang ini adalah, yang ke bawah itu adalah berat. Okay, berat siapa? Berat Ipin. Yang ke kiri itu apa? Itu adalah daya geseran. Okay, the downwards arrow itu shows weight of Ipin, while the red arrow to the left shows the frictions. Okay, so what is the function of these two component forces? Let us check. Apa fungsi kedua-dua daya komponen ini, anak-anak pelajar? So bagi daya komponen mengufuk ini, dia adalah bertujuan untuk mengatasi daya geseran. Dan daya inilah yang menggerakkan Ipin ke arah kanan. So kita menjawab soalan yang tadi. So this horizontal component, the green dotted arrow, is to overcome friction. Okay, and move Ipin or move the kids to the right. While the vertical component, which is shown by the yellow dot arrow upwards, is function to balance Ipin weights. Okay, komponen menegak ini dia adalah berfungsi untuk mengimbangi berat Ipin. So sekarang kamu sudah tahu kenapa kanak-kanak bergerak ke depan, kerana adanya komponen daya, iaitu komponen mengufuk dan komponen menegak. Dan dalam kes tarik upih itu, daya yang mana yang menyebabkan kanak-kanak bergerak ke kanan? Yes, daya yang mengufuk, komponen mengufuk, horizontal component. Okay. Okay, mari kita teruskan. Dengan ini kita akan membawa kita kepada definisi. What is the definition of resolution of for students? The word resolution comes from the word resolve. Resolve means splitting. Okay, splitting something. Okay, ataupun leraian daya. Leraian daya membawa maksud memisahkan, to break up. So apakah definisi leraian daya? Dia adalah proses. Okay, proses meleraikan ataupun memisahkan satu daya tunggal kepada komponen-komponen daya. It is the process of resolving or splitting a force into two component forces. Okay, so apakah dua komponen daya itu? Yang pertama, yang tadilah komponen daya mengufuk, satu lagi komponen daya menegak, di mana kedua-dua daya ini adalah berserenjang di antara satu sama lain. Dan kita wakilkan dia sebagai Fx,
dan Fy. So a force F is split into two component forces which are perpendicular to one and another, namely as Fx. Fx is the horizontal component and Fy is the vertical component. Okay, so cikgu harap anak-anak jelas setakat ini kita telah lihat apakah yang menyebabkan pergerakan objek itu ke arah yang berbeza daripada daya tarikan yang dikenakan dan apakah maksud leraian daya. What is the definition for resolution of forces? Okay, now let's check how. Sekarang kita dah tahu apa itu leraian daya, iaitu memisahkan. Okay, memisahkan satu daya tunggal kepada dua komponen daya yang berserenjang antara satu sama lain. Okay, resolution of forces is splitting or resolve one single force into its component which are perpendicular to one and another. Sekarang kita nak lihat bagaimana kita meleraikan daya ini. So anda telah belajar minggu lepas bersama Mr. P bagaimana kita mendapatkan daya paduan. Okay, daya paduan adalah gabungan daya-daya yang bertindak di atas ke atas sesuatu objek. It is a sum of all forces acting on an object. That is resultant force. Okay, contohnya kita ada daya AB dan satu lagi kita ada daya BC. Dan daya gabungannya diberikan oleh AC. Okay, the resultant force for AB and BC is given by AC. Anda juga telah belajar apakah kaedah yang kita boleh gunakan untuk mendapatkan daya paduan. Ada banyak method. Okay, there's a lot of method you can apply. One of it shows here the triangle method, or also known as head to tail method. Other than that, we have parallelogram method, okay, and then calculation method by using the cosine rule. Okay. Dan kita lihat di sebelah kanan ini bagaimana kita membuat leraian daya. This is how we resolve a single force into its two component forces, horizontal and vertical forces. So let's say we are given one single force here. Katakan kita diberi satu daya tunggal di sini. Okay, diwakili oleh huruf C. Okay, so untuk memisahkan C ini kepada dua komponen, kita pisahkan dia kepada A. A ini adalah daya mengufuk. Okay, dan satu lagi B adalah daya yang menegak. Okay, dan kedua-dua daya ini adalah berserenjang di antara satu sama lain. They are at the right angle or 90 degree or perpendicular to one and another. So here I have resolved a single force C into two components. Horizontal component A and then vertical component B, where A and B are perpendicular to one and another. Okay, then how can we relate A, B and C? Students, bagaimana kita boleh hubungkan A, B dan C? Kita boleh hubungkan mereka melalui trigonometry. Okay, this is you learn in mathematics. And this is given the angle theta. Dia bagi satu sudut di sini, sudut di antara daya C dan komponen mengufuk. Okay. So, apakah hubungan di antara A dan C? So, if you look at this triangle, where the angle theta is here, so C is the hypotenuse. Okay, C is the hypotenuse, while A is the adjacent side. Okay, sisi yang bersebelahan, adjacent side, while B is the opposite side. Okay, sisi yang bertentangan dengan angle. So we can find the relationship of cos theta. Remember, student, you learn in mathematics before. Cos theta is adjacent to hypotenuse. So cos theta adalah A to C, ya, sisi bersebelahan kepada hypotenuse. Okay, manakala sin theta. Macam mana kita dapat sin theta? Sin theta diberikan oleh, dengan ini A adalah C cos theta. If you bring C to the left side, so A will become C cos theta. Okay, and then for the sin theta. Okay, how to find sin theta? Sin theta is opposite to hypotenuse. Okay, sisi yang bertentangan kepada hypotenuse. So, which means B is equal to C sin theta. If you move C to the left side, so B will be equal to C sin theta. Okay, so this is the general understanding for you to find
how to find cos theta, how to find sin theta. Okay, and what is the relationship between A, B, and C, which is the horizontal component and vertical component of force C. Okay. Okay, kita tengok satu contoh di sini. So Chia Ying pun boleh respon kepada cikgu Kalau tahu jawapannya, tekan calculator saja. Kalau ada angle, boleh kira. Okay, so now we are given this diagram. Kita diberi rajah ini. Anda boleh lihat di sana ada satu daya F. Dan diberi di sini daya Fx. This is the horizontal component of force F. And we have Fy in this direction show the vertical component of force F. Ini daya mengufuk, ini komponen daya menegak bagi daya F. Okay, so bagaimana kita nak hubungkan F, Fx dan Fy? How can we relate F, Fx and Fy? So very easy. Okay, again, how to find cos theta. Remember, cos theta is adjacent to hypotenuse. So now our angle is here. We can refer to the triangle down here. If you look at the upside triangle also will give you the same. So here we have theta. So F is our hypotenuse. Okay, and Fx is our adjacent side. Fx ini sudut yang bersebelahan, sisi yang bersebelahan, dan Fy ini adalah sisi yang bertentangan. So cos theta is adjacent to hypotenuse. So Fx to F, which mean while sin theta is opposite to hypotenuse. Sin theta ini adalah sisi yang berlawanan kepada hypotenuse. Okay, so Fy over F. So dengan ini kita tuliskan Fx sebagai F cos theta. We can write Fx equal to F cos theta. While for Fy is written as F sin theta. Okay. So sampai sini kalau anda jelas dengan cikgu, if you can understand and follow me, you can type or respond in the chat. Jelas cikgu, faham, understand teacher, clear teacher. So I know you are there. Alright. Okay, students. Okay, now let us do some exercises. Okay, if you can follow me on how to find Fx and how to find Fy using the relationship in trigonometry involving cos and sine. So let us check for practice 1.1.1 question number 1. Jom kita cuba jawab soalan nombor 1. Okay, anda diberi satu rajah. Okay, ada satu daya di sana ditunjukkan oleh arrow yang berwarna merah dan ada sudut 50 darjah di sana. So Chia Ying, you can get ready with your calculator. Boleh sediakan calculator sekejap lagi cikgu nak kamu kira. Soalan dia, tentukan komponen mengufuk dan komponen menegak bagi daya 200 Newton. So daya ini adalah daya 200 Newton. Okay, yang red arrow ini. So kita ada angle 50 degree. Ada sudut 50 darjah di sana. So which one is the horizontal component and which one is the vertical component? Okay, so cikgu lukiskan di bawah sini. Ini adalah komponen mengufuk. Okay, this is the horizontal component of Fx. And where can you draw Fy? Student, you can draw Fy to this side to close this triangle. Okay, so kita ada satu segitiga bersudut tepat di sana. So the green arrow ini represent Fy, the vertical component. Okay, now how to find Fx, how to find Fy. Okay, so if you look carefully at this triangle, so our angle sini is 50. Okay, Chia Ying, tengok cikgu punya slide. Okay, you tekan calculator. 200 cos 50. Press your calculator. 200 cos 50. Did you get 128.56? Dapat tak? 128.56. Okay, so this is how to find the horizontal component of Fx. Okay, so the relationship is F cos theta. F is 200, F 200 dia beri dalam soalan dan sudut di sini 50 darjah. So kita akan dapat Fx ialah 128.56 Newton. Okey, jangan lupa tuliskan jawapan dengan unit yang betul dan anda boleh tuliskan jawapan sekurang-kurangnya 2 tempat perpuluhan. Okey, every time you do calculation, please be aware that leave your answer in minimum 2 decimal places. Okay, minimum or at least
2 decimal places with a correct unit at the back. Mesti ada unit. In physics, a number without unit is meaningless. Dalam fizik, nombor tak ada unit, dia tak ada makna. Okay, so ingat kecualilah jawapan itu memang dia tak ada unit. Okay. Okay, now how about FY? How to find the vertical component FY? Macam mana nak kira berapa komponen menegak? Okay, senang saja. So the relationship between FY and F is F sin theta. So 200 sin 50, 200 sin theta. Okay, why sin? Because FY ini is opposite to the angle of 50 degrees. Sebab FY ini dia bertentangan dengan sudut 50 darjah. So kita gunakan sin theta. Okay, so bila you tekan calculator, 200 sin 50 sama dengan 153.21. Sini pun sama, tuliskan jawapan akhir kamu sekurang-kurangnya 2 tempat perpuluhan. Okay, bersama-sama dengan unit yang betul. And ini kena huruf besar, Newton. Unit untuk daya, Newton. Okay. So yang lain boleh cuba. Ini senang saja. Ini adalah asas. Okay, this is the very basic in understanding resolution of forces. Okay, now let's check on the next question, student. Kita tengok soalan yang kedua. Okay. Sama juga, you are given a single force here, a force of 5 Newton. We are asked to find the horizontal component and the vertical component of this force. Cuba kamu hitung ataupun cuba cari berapakah komponen mengufuk dan berapakah komponen menegak bagi daya 5 Newton di sini. Diberi sana sudut 45 darjah daripada daya 5 Newton ke arah paksi Y. Okay, so how to find? So first you must draw the triangle to show where is Fx, where is Fy. Kamu lukis dulu segitiga. So ini yang kuning ini adalah komponen menegak. This is the vertical component of Fy. Okay. And to close this triangle, untuk lengkapkan segitiga ini, kamu lukiskan Fx di sana. Okay. So the green arrow shows the horizontal component of Fx. Okay, sekarang boleh nampak kita ada F, kita ada Fx, kita ada Fy. Okay, and kita ada sudut 45 darjah di sana. Okay, so how to find Fx, how to find Fy. So now which one is the adjacent, which one is the opposite? So yang 5 Newton ini hypotenuse lah. Daya yang diberi itu dia sentiasa menjadi hypotenuse. So kamu kena tentukan. Now in this case, our Fy is, so this one is C, right? The hypotenuse. And our Fy is now is the adjacent side. Sekarang Fy ini adalah sudut yang bersebelahan dengan sisi yang bersebelahan dengan sudut 45 darjah. So dia adalah A. Dan Fx ini adalah sisi yang bertentangan. Okay, and opposite side to our angle 50. So sekarang A is Fy, B is Fx dan C itu F. Okay, so how to relate Fy and F, students? So kalau kamu tengok A to C, so A to C will give us cos. Senang kan? And then Fx and F, how to relate Fx and F? B to C, B to C give us sin. You ingat macam tu pun boleh. Sebab Fx ini tak semestinya dia cos theta. Fy itu tak semestinya dia guna sin theta. It depend on cases. Kamu kena tengok sudut itu berada di mana. Okay, now let us continue. Okay, so how to find? This is the tips I share to you just now. Ini tips yang cikgu kongsikan tadi. You kena tentukan A itu di mana. A itu adjacent side, sudut bersebelahan, sisi bersebelahan. B itu opposite side, sisi yang bertentangan, and C itu hypotenuse. Okay, so A will give you C cos theta, while B will give you C sin theta. Okay, so Fx is 5 sin theta. So Fx is B. Okay, so B to C is sin theta. So Fx is 3.536. Fx ialah 3.536 Newton. Yang ini 3 tempat perpuluhan. Tak ada masalah. Minimum is 2. Okay, minimum 2 tempat perpuluhan sekurang-kurangnya.
Jangan letak kepada satu tempat perpuluhan sahaja sebab jawapan dia tidak tepat, not very accurate. Okey, dan kita tengok pula FY. Berapa magnitude untuk FY? So FY is A to C. So A to C is relate by cos theta. So in this case FY is 5 cos 45 degree. 5 cos 45 akan memberikan jawapan yang sama, 3.536 Newton. Okay, yeah, the best name on earth. Hai, siapa nama sebenar kamu ni? Can you identify yourself? Ini pelajar tingkatan berapa? Are you in Form 4, Form 5 or maybe last year SPM students? Okay, thank you for joining us. Okay, so I hope this lesson benefits to all who follow us this afternoon. Okay, kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Form 4. Okay. Okay, never mind, Form 4 also can join. But later don't forget to join our Form 4 classes. We have a class every Friday in this month of Ramadan, conducted at 3:30 p.m. Later after Hari Raya, we'll go back to normal hour at Friday 9 past 30 p.m. Pada waktu malam. Okey, so mari kita lihat aplikasi leraian daya ini dalam kehidupan seharian. Let us check where we apply this resolution of forces in our daily life. Okay, students. So the best name on earth, you can respond to me if you can understand this lesson. Kalau boleh ikut cikgu, you can respond. Okay, now we have a situation here where a worker is cutting grass by pushing and pulling a lawn mower. I am on the known class. Never mind. You can watch the replay for these classes if you can follow the live session. Okay, kalau tak boleh tengok live, boleh tengok ulangan juga. Okay, kita ada seorang pekerja sedang memotong rumput dengan menolak dan menarik mesin rumput tersebut. So he is pushing and pulling the lawn mower to the front and back. Soalan dia, menggunakan konsep fizik, bandingkan kesukaran kerja tersebut apabila pekerja menarik mesin rumput ataupun menolak mesin rumput. Yang mana kamu rasa lebih susah nak mesin rumput ni? Tolak mesin ke ataupun tarik mesin itu lebih susah? Ataupun yang mana lebih senang nak mesin rumput? Tolak ke ataupun tarik? Which one do you think it will be easier to cut the grass? Is it by pushing the lawn mower or pulling it? Rasa-rasa yang mana, tolak ke tarik? Lebih senang nak mesin rumput. Dan ada satu soalan kedua, mana yang lebih baik untuk mesin rumput? Dia ada dua soalan berbeza. Mana yang lebih senang, satu lagi mana yang lebih efisien ataupun yang lebih baik. Okay. Okay, mari kita lihat. Okay, what will happen if the worker pull the lawn mower? Apa jadi kalau pekerja tarik mesin rumput? Apa jadi kalau dia tolak mesin rumput? So this is what happened when he pull the lawn mower. Tarik lawn mower mean move the lawn mower to himself, in the direction to himself. Tarik ke arah dia. So bila dia tarik, bagaimanakah daya yang bertindak? So bila dia tarik ke atas mean daya tarikan itu ke atas. Okay, if you can follow this arrow, okay, it shows here. Di sini dia tarik. So when you pull the lawn mower, the pulling force directed to incline upwards. Okay. Then what happened? That is F, the pulling force. And this is the vertical component of Fy. Okay. And here is the horizontal component of Fx, okay, as we discussed earlier. So this is the pulling force, this is its two component forces of Fx and Fy. So bila you tarik, Fx ini akan bergerak ke arah kanan, okay, Fy ini ke arah atas. Okay, then what will happen then? Okay, this is the weight. The arrow acting downward is the weight of the lawn mower. And this is Fy. So these are the two forces acting in vertical plane. We have Fy upwards and then we have the weight downwards. Okay students, so in this case, the resultant force downwards, daya paduan ke bawah adalah F equal to W minus Fy. Ini you sudah belajar di 1.1
last week with Mr. Pei. Macam mana nak kira resultant force downward. So resultant force downward mean W is positive. So Fy is opposed to motion, so it is negative. So that's why the resultant force downward is W minus Fy. Okay. So what does it mean? Apa maksudnya di sini? Daya paduan ke bawah adalah kecil sebab dia tolak W minus Fy. Memotong rumput dengan daya yang lebih rendah. Okay, so the downward resultant force is smaller. He cut the grass with lower force. Ataupun bila dia tarik, mesin rumput tu akan terasa lebih ringan. Okay, bila you tarik, mesin rumput itu akan terasa lebih ringan. You will feel the lawnmower will be lighter. Okay. Okay, dan sekarang bila dia tolak pula, when the worker push the lawnmower, now what will happen? So the pushing force acting in which direction, students? So this is the direction of the pushing force. So he is pushing the lawnmower at this direction. So this is the pushing force, now F. Okay, so where is the vertical and horizontal component of F? Now the vertical component acting downwards. Fy acting downwards. Fy mengarah ke bawah. Meanwhile, Fx acting to the left. Fx menghala ke kiri. Okay. Dan apa berlaku kepada daya paduan ke bawah ini sekali lagi adalah berat. Okay. Sekarang berat ke bawah. Fy pun ke bawah. Both weight and Fy are now acting downwards. So what do you think happened to the downward resultant force now? Yes, it will be bigger. So the downward resultant force now, this is the downward resultant force. It is now W plus Fy. Why plus? Because both follow the direction of the resultant force which is downward. So both are positive. So dengan ini daya paduan ke bawah sekarang adalah besar. Okay, memotong rumput dengan daya yang lebih tinggi, lebih berkesan. Okay, the downward resultant force is now greater, so he cut the grass with greater force, which is more efficient. Kalau kamu tolak mesin rumput, you akan rasa mesin rumput itu lebih berat. Okay, kalau dari segi kesukaran adalah lebih sukar untuk menolak. Tapi kalau dari segi nak potong rumput dengan lebih efisien, dengan lebih berkesan, tolak adalah lebih baik daripada menarik. Sebab bila kita tolak, kita akan potong rumput dengan daya yang lebih besar. So sememangnya lah bila daya lebih besar, potongan rumput itu akan jadi lebih baik. Okay. Instead of pulling the lawnmower. So can you follow me on this? Kalau kamu boleh faham apakah beza menolak dan menarik mesin rumput, you can say yes. Clear teacher. Faham cikgu. Okay. Teacher, is the downward resultant force always the same? What do you mean by always the same? Best name on earth. Kalau you tengok di sini tak sama kan? Kalau you tarik, the downward resultant force will be less. Will be less because we minus W minus Fy. Because the direction of W and Fy itu opposite. But when you push the lawnmower, now W and Fy both acting in the same direction, which is downward. So F is now bigger. The resultant force is now bigger when pushing, and the resultant force will be smaller when pulling. Am I answering your question? Adakah cikgu menjawab soalan kamu? Kalau nak tanya lagi boleh type di sana. Okay. Okay, now like the solution or calculation. Yeah, sama. Okay. The most important is you know the direction. Okay. Where is the direction of forces acting for you to find the resultant force. Okay. So now kita tengok brain booster yang seterusnya. Okay, anak-anak, students. Okay, there are two situations here. The first one on left. Why the lady dragging her luggage instead of pushing it out? Ini soalan ni lebih kurang sama dengan mesin rumput tadi. Mengapa wanita itu menarik bagasinya daripada menolak? Kalau you biasa tengok di airport, orang lebih people are more prefer to pull their baggage instead of pushing it. Why they are doing that? Kenapa dia tarik, dia tak tolak bag? And the second situation, you can see there is a book placed
in any inclined plane and the book is not moving, it keep rest on the inclined plane. Kamu tengok buku ini dia kekal pegun di atas meja dan tidak menggelongsor meneruni satu contong. Why? Mengapa? Kenapa dia tak menggelongsor? Why the book does not slide down the inclined plane? So this is the brain booster for you to think. I will share to you the answer later, or you can also respond to me. Why do you think the lady is pulling instead of pushing her luggage? And why is this book keep on resting on the table and not slide down? Okay, jadi kamu fikir-fikirkan dulu. Kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali lagi seketika nanti. Okay. Wow, banyaknya hadiah menarik menanti anda. Wah, kini Akademi YouTuber mengambil inisiatif baru di mana memberikan hadiah-hadiah ini secara percuma. Ya, percuma kepada anda semua. Bagaimana caranya? Dengan mengikuti kelas tuition online percuma Akademi YouTuber sambil mengutip mata kredit, anda dapat menukarkannya dengan hadiah-hadiah yang menarik ini. Tunggu apa lagi? Segalanya percuma. Jangan lepaskan peluang tau. Dah dapat banyak hadiah menarik, takkan nak lepaskan peluang. Layari www.academyyoutuber.com sekarang untuk maklumat lanjut. Okey, kembali lagi bersama Cikgu Hasnitah di Pusat Tuisyen AYU YouTuber. Bermula percuma, selamanya percuma. Okey, sebelum Cikgu sambung dengan standard pembelajaran yang kedua, tadi kita dah bincangkan standard pembelajaran yang pertama. Cikgu kongsikan dahulu kod yang ketiga dan keempat. Okey, dengarkan kodnya baik-baik. 3, 6. Okey, kod yang ketiga dan keempat. 3, 6. Okay, students, so let us continue with the second learning standard. 1.2.2 is to solve problem involving resultant force and resolution of forces. So previously, we have discussed what is the definition of resolution of forces. So it is resolving or splitting a single force into its component of forces which are perpendicular to one and another. Tadi cikgu sudah bincangkan apakah definisi bagi leraian daya. Leraian daya adalah proses yang meleraikan ataupun memisahkan satu daya tunggal kepada dua komponen daya yang berserenjang di antara satu sama lain. Senang saja nak ingat. Satu pecah kepada dua, yang dua itu adalah berserenjang. Dia terbalik dengan resultant force. Resultant force is the sum of all forces acting. Dia adalah gabungan semua daya yang bertindak ke atas objek. Yang ini adalah sebaliknya. Okey, mari kita teruskan. Kita tengok beberapa contoh soalan yang berkaitan dengan leraian daya. Okay, this is practice 1.2.2. You can see there is a trolley there of mass 2 kg is pulled with the force of 6 Newton towards direction of 60 degree from the smooth horizontal floor. So what do you understand by the terms smooth horizontal floor? Apa maksud lantai mengufuk yang licin? Yeah, thank you. Best name on earth. Thank you for being us. Okay, have a great day ahead. Kita ada troli berjisim 2 kg ditarik oleh daya 6 Newton ke arah 60 darjah daripada lantai mengufuk yang licin. Kamu tengok troli ni ditarik pada daya ni dan sudut 60 darjah. Lantai licin maksud dia tak ada geseran. Okay, it doesn't have a friction. Okay, so soalan yang pertama, apakah komponen mengufuk daya tersebut? Again, find the horizontal component of the 6 Newton force. So how to find horizontal component? First, you can draw. Kamu boleh lukis. Mana Fx? Okay, so that is Fx, the horizontal component. Okay, show by the red arrow. And this is the force 6 Newton. And that one is the vertical component Fy. Okay, yang ini yang kita cari Fx. Kita nak cari Fx. We are looking for Fx, the horizontal component. So how to find? Here you can see this is the angle
6 Newton is the hypotenuse. So Fx is the adjacent side. Fx ini sudut yang bersebelahan. So ingat sisi yang bersebelahan kita gunakan cos or sin. Yes, very good. Kita gunakan cos. Okay, so Fx equal 6 cos 60 degree. So when you press your calculator, it will be 3 Newton. Senang saja. Okay, very simple. Okay, now find the acceleration of the trolley. Apakah pecutan troli? Macam mana nak kira pecutan? Cuba respon sikit Kak Cikgu. Apa formula kita boleh guna untuk hitung pecutan troli? Kita dah tahu dah Fx ini 3 Newton. Apa maksud 3 Newton ini? 3 Newton inilah yang menggerakkan troli itu ke arah kanan. Okay. Walaupun kita tarik dia dengan 6 Newton, tapi akhirnya dia bergerak ke kanan dengan daya 3 Newton. Daya daripada komponen mengufuk. Okay. So macam mana nak kira pecutan? From the equation of F equal to MA, F ini resultant force. Since we don't have a friction there, sebab lantai licin tak ada friction, so ada satu daya saja yang ke arah mengufuk, 3. Kalau di belakang ni ada geseran, so kamu kena tolak. Okay, tapi in this case we don't have friction, so that's why here is only 3, the resultant force to the right. So M is the mass 2 kg given, so we are looking for A. Kita nak kirakan pecutan berapa, so simple mathematics. 3/2 is 1.5. Again, the unit for acceleration is meter per second squared. So bila kamu buat pengiraan, tulislah dengan langkah-langkah pengiraan yang kemas. Okay. Contohnya cikgu sini bermula dengan formula apa. Kemudian yang kedua adalah gantian. Dan yang ketiga adalah jawapan akhir beserta dengan unit yang betul. So this is the proper way to solve a problem involving calculation in physics. Always apply the same. Okay. Now, suram bersudut 30 darjah daripada sata mengufuk. Okay. Kereta ini jisim dia diberi 1500 kg. So we have a car with a mass of 1500 kg is on a steep road at 30 degree from the horizontal. So you boleh tengok sana ada sudut 30 darjah and we can see a few arrow there. Ini shows the acceleration. So we understand from this diagram the car accelerate in this direction. Okay, cikgu besarkan sedikit lah. I zoom it for you. Okay, our car accelerate in this direction. Okay, then the first question, they ask you to label. Dia minta kita label. Ada 5 daya yang bertindak ke atas kereta ni sekarang. Dia nak kita label. W itu apa? Berat. The weight of the car. And then label the weight component which is parallel to the inclined plane. Komponen berat yang selari dengan sata condong. Selari mean yang inilah selari dengan sata condong. Parallel. And then yang ketiga, soalan nombor di sana, nombor 3. Komponen berat yang berserenjang. Berserenjang mean perpendicular 90 degree. So kalau berserenjang mesti dia vertical. WY. Okay. Kemudian di manakah normal reaction? Tindak balas normal. R. Yang akhir sekali daya geseran, label the frictional force with small a. So W, WX, WY, R and F. So where to label them? Mari kita label bersama-sama. Siapa yang muat turun dan cetak keluar nota yang cikgu kongsikan, anda boleh buat di sana ya. Cikgu kongsikan sekali lagi link bahan. Ini adalah link bahan dia. Okay. Kamu boleh klik di sana dan boleh muat turun dan cetak keluar. Okay, so first, where is W? W ini berat sentiasa ke arah bawah. W, this one. Ini W and ini WX. WX ini is the component which is parallel to the inclined plane. So di sini pun kamu boleh lukis W. Okay, ini pun WX. Okay, then yang ketiga, komponen berat yang berserenjang dengan sata condong. The weight component perpendicular. So where is perpendicular to the inclined plane? 90 degree. So ini WY, this direction. Okay. And opposite to it is the normal reaction. Yang bertentangan dengan WY adalah tindak balas normal R. Dan akhir sekali kita punya daya geseran di mana? Daya geseran ke belakang lah. Okay, jadi cikgu dah lengkapkan gambar ajar yang menunjukkan 5 daya yang bertindak ke atas kereta.
berat dia ke bawah W. WX ini adalah komponen dengan permukaan jalan, dan WY ini adalah komponen yang berserenjang 90 degree kepada permukaan jalan, dan R ini opposite to W, yang bertentangan dengan W, dan F ini adalah daya geseran menentang WX, oppose WX. Okey, so dan soalan pertama senang saja, kita dah label. Seterusnya kita nak hitung apa? Berapakah berat kereta tersebut? Okey, macam mana nak kira berat? What is weight? Apakah itu berat? Berat adalah daya graviti yang bertindak ke atas sesuatu objek. Gravitational force acting on an object. You learn that in Form 4 last year. Okay, so berat ini formula dia. W sama dengan mg, equal to mg. M itu for mass, G itu for gravitational field strength. Okay, so berat dia berapa? So mass is 1500, gravitational field strength 9.81 Newton per kg. So it will give you 14,715 Newton. Ini adalah berat kereta berkenaan. Sekali lagi jawapan akhir, tuliskan unit yang betul. Berat kita ukur dalam unit Newton. Okey. Soalan kedua, kirakan komponen berat yang selari dengan permukaan jalan. Mana yang selari dengan permukaan jalan? WX. Okey. So WX is the component parallel to the road. So kalau you tengok sini WX. Okey. So WX, bagaimana kita hubungkan W, WX dan WY. So kalau kamu lukis the triangle student, how to see, how to look where is WX, where is WY. Sebenarnya WX dan WY itu adalah komponen daya bagi berat. So this is the weight. Okay, ini adalah weight dan di sini adalah, ini adalah WY. Okay, WY ini adalah 90 darjah dengan permukaan WY. So which mean you punya WX ada di sini. So ini WX. Ini WY. Ini adalah sudut 90 darjah. Remember WX always perpendicular to WY. So this is our angle theta. Kita lukiskan sudut di mana pada pusat daya. Theta. Kalau sini 30 darjah, mean sini 30 darjah lah. Kalau dia bagi sini 45 darjah, mean our theta here is 45. So now 30. So this is our hypotenuse. Again, W is our hypotenuse. So WY is our adjacent side. And WX is our opposite side to the angle. Okay, so kita nak kira apa yang selari. Selari dengan permukaan jalan. Ini permukaan jalan. So yang selari adalah WX. Parallel to the inclined plane is WX. So WX ini B. So B to C, what is the relationship? Remember earlier? Sine. Very good. Sebab itu cikgu guna sine di sini. So WX is W sin theta. So W kita sudah kira tadi. Sin theta, tekan-tekan saja kalkulator. You akan dapat 7,357.5 Newton. Okay, yang ini jawapan dia memang dia tepat kepada satu tempat perpuluhan saja. So no problem. Okay, sebab itu dia satu tempat perpuluhan saja. Okay, now next. Okay, find the weight component which is perpendicular to the road. Okay, perpendicular to the road which is WY. So WY tadi is A, right? Adjacent. So is we are using cos. Kita gunakan cos. Okay, so WY equal to W cos theta. So bila you tekan calculator, you akan dapat 12743.56 Newton. Okay, this is the magnitude for the weight component perpendicular to the road, which is WY. And then number 4, find the resultant force along the road. Dia nak kamu kira resultant force along the road. So along the road mean involved in this direction. Okay, so how many forces acting in this direction? There are 2. The first one we have WX. Second we have the friction. Ada 2 daya yang bertindak di sepanjang jalan ini. Yang pertama WX tadi yang kita dah kira. Satu lagi adalah daya geseran, diberi 2,500. So berapakah daya paduan? Senang saja, so kita tolak. Kenapa tolak? Sebab dia
bertentangan arah, opposite direction. Okay, ini the direction of the car, WX, follow the direction, so it is positive. Friction opposite the direction of motion, so it is negative. Daya geseran bertentangan dengan arah pergerakan, so kita kena tolak. So WX tolak dengan friction geseran, so you akan dapat 4857.5 Newton. Okay, tengok sekali lagi apa formula yang cikgu gunakan. Yang kedua adalah gantian, yang ketiga adalah jawapan yang betul beserta dengan unit. Okay, dan seterusnya soalan kelima. Okay, find the acceleration of the car. Anak-anak hitungkan pecutan kereta. Berapa pecutan kereta? Okay, macam mana? Apa formula nak guna? Okay, senang saja formula dia. Sekali lagi kita gunakan F sama dengan MA. Okay, F itu is the, remember F ini is the resultant force. So, daya paduan. Tadi kita dah hitung dah daya paduan. Okay, 4857.5 sama dengan M. M ini jisim kereta 1500. So, by this, the acceleration is 3.238 meter per second squared. Okay, again, your final answer must be at least 2 decimal places. Sekurang-kurangnya 2 titik perpuluhan. Okay, so mudah saja kan bagaimana kita nak hitung daya, komponen daya, bagaimana nak hitung daya paduan dan bagaimana nak hitung pecutan kereta. Okay, next. Okay, now in question 6, you have to state the change to the car acceleration if the road is steeper. Kalau jalan ini dia kecuraman dia bertambah, maknanya dia bertambah curam. Kalau bertambah curam, maksud dia apa? Sudut dia besar. Curam macam inilah. So katalah sudut dia sekarang bertambah. Bertambah lebih besar. So dia menjadi curam. Macam kamu lukis graf kan? Awalnya dia macam ni. Okay. Dan bila graf kita bertambah curam, so dia akan jadi macam ni. So the steepness is increases. So this is earlier. Now it becomes steeper. Dia menjadi curam. So bila curam, of course lah sudut dia akan bertambah besar. The angle will be increases. Okay, so apa berlaku pada pecutan? Bertambah ke, berubah ke ataupun tak ada perubahan? By logically. Cuba jawab, bertambah ke, berkurang? Siapa yang kata tidak berubah tu salah lah. Dia mesti ada perubahan sebab dia punya kecerunan telah berubah. Okay, so is the acceleration increase or decrease? Student, Chia Ying boleh cuba jawab, Chia Yao. Okay, siapa lagi yang ada bersama kita pada petang ni boleh respon. Okay. Salah tak mengapa, we are learning. Kalau salah, cikgu bantu kamu untuk betulkan. So, siapa kata pecutan bertambah, siapa kata pecutan berkurang. Okay, mari kita tengok. Okay, so pecutan bertambahlah. The acceleration must be increases. Why? Kenapa? Bila kecuraman bertambah, sudut theta bertambah. Macam cikgu bagi tahu tadi. So, WX menyebabkan kereta mengalami pecutan. Di mana apabila theta bertambah, sin theta akan bertambah lah. So daya paduan pun akan bertambah. Okay, so semuanya bertambah. Okay, so when the acceleration increases. Okay, when the road becomes steeper, theta will increase. So WX will increase. So when WX increase, definitely the resultant force also increases. So akhirnya bila you nak kira pecutan, F equal to MA. So when F increases, definitely acceleration will be increases too. Senang saja. Okay. Okay, kita tengok soalan yang seterusnya. Kalau anda terlepas mana-mana bahagian pada kelas ini, tak ada masalah. Nanti boleh tonton semula daripada awal. Okay. Nak tonton berapa kali pun tak ada masalah. Okey, kita tengok contoh soalan yang ketiga. Okey, soalan ketiga ni adalah contoh soalan SPM 2010. Dah lama dah, SPM 2010. Okey, question number 11. Okey, ini kalau dulunya dia di bahagian C, tapi sekarang KSSM soalan ini berada di bahagian B. Okey. So, kamu diberi, tapi soalannya hanya dalam bahasa Inggeris ya, tapi tak apa, cikgu akan explain dalam bahasa Melayu juga, no problem. Okay, you are given diagram 11.1A and 11.1B. Ada dua diagram di sana.
Okay. Menunjukkan seorang budak lelaki dengan jisim 40 kilogram. Okay. Menuruni dua corong yang serupa, identical flumes, one after another. Okay. Budak yang sama, dia bermain di sinilah, ada satu corong yang sama tapi berbeza sudut. Okay, the angle is different. Yang ini 30 darjah, yang ini 17.5 darjah. Okay, so kamu tengok ada beberapa daya yang ditandakan di sana, R, W, WC, dan kita juga ada daya geseran ke belakang 120 Newton. Okay, so this is the differences between diagram 11.1a and 11.1b. Okay, Cik Ayeng nanti dekat akhir nanti cikgu akan buka link ke konti, boleh naik Okey, mungkin nak bagi ucapan dia kepada kawan-kawan ke boleh. Selamat berpuasa kepada siapa-siapa pun boleh. Okey. Okay, now what is the question? The first question, what is the meaning of frictional force? Apa maksud daya geseran? Kita tengok apa maksud daya geseran. Sebelum tu dia bagi di sini, di bawah ni 11A, 11.1A, budak itu menggelongsor turun apabila sudutnya 30 darjah. Tapi pada diagram 11B, budak itu kekal pegun. The boy stays stationary in the flume. When the inclined plane is 17.5 degree. Dan ada friction, ada geseran 120 Newton bertindak ke atas budak lelaki tersebut. Okey, soalan pertama, apa maksud daya geseran? Students, what is meant by frictional force? Apa itu daya geseran? Daya geseran, frictional force, yes, is the force which oppose motion. Easy, senang saja. Daya yang menentang pergerakan. Itu kita maksudkan daya geseran. Daya yang menentang pergerakan. 4 perkataan saja. Dalam bahasa Inggeris pun 4 perkataan juga. Force which oppose motion. Daya yang menentang pergerakan. So itu adalah daya geseran, frictional force. Okay. Dan soalan B. Berdasarkan Raja 11.1A. Okay, kamu tengoklah 11.1A. Hitungkan. Okay, calculate the component of the weight parallel to the slope of the flume WC. So ini sama case dengan kereta tadi, soalan nombor 2. So dia ask us to find WC, and then second, find the resultant force acting on the boy, and then the acceleration of the boy. Dia minta kita kira 11.1A saja. So you tengok 11.1A sahaja. So how to do? Number 1, so where is WC? So ini WC. So again, if you draw the triangle of the weight and its component force of WC and WY, so ini adalah weight ke bawah, ni berat. Okay, kemudian ini adalah WY. This is WY. WY ini perpendicular to the weight. Dia sama direction dengan R but in opposite direction. Okay, sama satah dengan R tapi arah dia bertentangan. Which mean here is our WX. WX kita ada di sini. Ini WY. So ini 90 degree perpendicular. Remember WX and WY always perpendicular to one and another. WX sentiasa berserenjang dengan WY. So sini kita punya sudut 30 darjah. Okay, 30 darjah. So W ini adalah C, hypotenuse. WY ini kita punya adjacent side A. WX ini kita punya opposite side. So kita nak kira apa di sini? Kita nak kira WC kan? So WC is B to C. So B to C, remember, give you sin. Senang saja nak ingat kan? So WC is W sin 30 degree. So tekan-tekan calculator. W ini dapat dari mana? mg. M 40 kg. G is again 9.81 Newton per kg. Okay, tekan dapat 196.2 Newton. Senang saja. Okay. Kemudian yang seterusnya, kirakan daya paduan yang bertindak ke atas budak lelaki. So budak lelaki itu dia accelerate in this direction. Dia memecut ke arah sini. So in this direction there are two forces acting. WC and 120 the friction. Ada dua daya. Okay, so kita tolaklah. So resultant force daya paduan adalah WC tolak dengan 120 Newton.
So you akan dapat daya paduan dia 76.2 Newton. So finally the boy will slide down in this direction of WC with the resultant force of 76.2 Newton. Easy right? Senang saja nak faham. Okay, nombor 3. Kirakan pecutan budak lelaki itu. Find the acceleration of the boy. Again, to find acceleration, F equal MA. F ini is the resultant force acting in this direction. So calculated earlier. Tadi kita sudah kira 76.2. Mass dia 40. So pecutan dia adalah 1.905 meter per saat meter per second square. Kalau you tengok dalam cikgu punya pengiraan, yang pertama, step pertama cikgu mula dengan formula. Formula apa yang saya gunakan? Step yang kedua, gantian, substitution. Dan step yang ketiga, jawapan akhir berserta dengan unit yang betul. So this is the proper way how you solve a problem involving calculation in physics supaya kita dapat markah penuh. Okay, kita tak tercicir markah di mana-mana bahagian. Okay, next student, soalan ketiga. Using the concept of force, explain why the boy slide down the fume when the angle is 30 degree but remain stationary when the angle of inclination 17.5. Dia tanya kenapa pada sudut 30 darjah budak itu menggelosor. Tapi pada sudut 17.5 darjah dia tidak menggelosor. Okey, cikgu buka dulu invitation link. Siapa nak naik tu boleh naiklah. Cik Aying boleh tekan link Boleh temankan cikgu di konti. Okey. Okey, ini linknya cikgu telah kongsikan. Siapa yang internet dia tu kuat bolehlah temankan cikgu di konti ni. Okey, so kita nak jawab soalan ni 4 markah. Macam mana nak jawab ni? How to explain? Senang saja. Okey, pada sudut 30 darjah, what happened to the boy? Apa berlaku? 4 markah kan. So markah yang pertama kamu boleh jawabkan. WC besar daripada daya geseran. WC greater than the frictional force. WC berapa? 196.2. Tadi kita dah hitung dah di bahagian B1. Frictional force berapa? 120 Newton. So dengan ini dia akan memecut. Okay, resultant force act in the direction of WC where F equal to MA. So the boy accelerate. Ada daya paduan yang bertindak ke arah WC. So budak itu akan memecut ke arah WC. Okay. Markah yang ketiga, apa pula berlaku pada sudut condong 17.5 darjah? Okay. Bila kita hitung, di sini WC kurang daripada daya geseran. WC now is less than frictional force. How to prove? You boleh kira. Okay, WC, when the angle is 17.5, so WC only 117.997, less than 120. Dia kurang daripada 120. Maknanya daya geseran dia lebih besar. So bila daya geseran lebih besar, of course lah budak tu dia tak boleh bergerak. Dia tak akan bergerak turun ke bawah. Sebaliknya dia akan kekal berada di sana. So the boy will remain stationary or at rest because the resultant or the frictional force oppose the boy to move. Okay, boleh faham kan? Sekarang perbezaannya adalah di sini. Okay, di markah pertama dan markah ketiga ini. Okay. Okay, dan kita tengok soalan yang terakhir untuk hari ini, cikgu rasa soalan D. Ini soalan esei panjang. Okay, soalan penilaian. Kamu kena nilai dan buat pilihan. Yang manakah pilihan yang paling sesuai? Di sini kita ada 4 pilihan untuk mesin rumput. Okay, 4 choices of lawnmower J, K, L and M. For you to choose to determine the most suitable lawnmower to cut the grass effectively. Ingat tak tadi ada soalan lawnmower kan, mesin rumput. Kalau nak mesin rumput dengan berkesan, kena tarik ke kena tolak? Itu ada satu ciri saja. Ada 3 lagi ciri yang akan kita bincangkan di sini. So, our discussion, your choice must be based on these 4 aspect. Yang pertama, method of moving the lawnmower. Kalau you tengok, J ini dia tolak, K dia tarik, L ini dia tarik, M dia tolak. Okay, ada 2 cara, tarik atau tolak. Okay, and then mass of the lawnmower, tengok dia punya jisim. J ini 5 kg, K 10 kg, L 5 kg, M 10 kg. So kita ada 2 mass di sana.
5 dan 10. So you boleh katakan satu yang berjisim kecil, satu lagi berjisim besar. Low mass and big mass. Small mass and big mass. Jangan tulis 5 atau 10. Tuliskan kecil atau besar saja. Jisim kecil atau jisim besar. Low mass or big mass. Okay, dan yang ketiga, size of the cutter blade. Kalau kamu perhatikan size, okay, J dengan L, size cutter blade dia kecil. Okay, kalau kamu tengok size dia kecil. Kalau K dengan M itu size dia besar. Size of the blade. Tengok di bawah gambar tu. Cikgu zoom sikit. Okay, sorry. Dah keluar. Okay. Sekejap ya. Silap tekan dah. Okay, then kita tengok semula. Okay. So kalau tengok size dia J kecil. Manakala cikgu zoom tadi silap klik. Tengok size dia ini. J ni dia size kecil, K ini size dia besar. Di bawah pun sama. L size dia kecil. So ada dua pilihan. Nak pilih yang bilah kecil ataupun bilah yang bersaiz besar. Okay, and then the last one is the angle. Sudut di antara pemegang dengan garis mengufuk. So kalau kamu tengok dia punya sudut, J dengan K ini sudut dia 20 darjah. Yang L ini sudut dia 35 darjah. Ini pun sudut dia 35 darjah. So kita nak sudut yang besar ke sudut yang kecil? Ada dua pilihan. So macam mana kita nak tentukan pilihan mana yang sesuai? Untuk soalan ini kita sentiasa menggalakkan pelajar, anak-anak pelajar untuk jawab dalam bentuk jadual. We always recommend you to answer in a form of table. So it will be easy for the marker to see where your point is, where to give mark. Senang mana nak beri markah kepada anda. So kita tuliskanlah semula 4 ciri-ciri yang dikehendaki. Yang pertama, cara menggerakkan mesin rumput. The method of moving the lawnmower. So push or pull student, which one is the better way? Daripada kita punya perbincangan tadi, tolak adalah lebih baik untuk memotong rumput. Pushing is better to cut the grass effectively. Kenapa? Supaya daya paduan ke bawah dia adalah lebih besar. Boleh tengok semula part video ni tadi. Kenapa daya paduan dia besar bila kita tolak. So reason dia resultant force downward is bigger, where F equal to W plus Fy. Okay. Kemudian jisim mesin rumput. Nak mesin rumput yang ringan, bukan ringan. Tulis jisim kecil ataupun berjisim besar. Okay. So kita nak pilih mana? Kecil atau besar? Anak-anak, kita pilihlah yang berjisim besar. Okay. We choose a lawnmower with the big mass. Kenapa nak pilih berjisim besar? Supaya dia lebih stabil. Satu lagi, dia akan menghasilkan daya ke bawah yang lebih besar juga. Bigger downward force, and then the lawnmower will be more stable when you are using it to cut the grass. Okay. Seterusnya, size bilah pemotong. Yang ini logik, kecil atau besar, mana yang lebih bagus? Definitely besar lebih bagus. Bigger size will be better choice. Kenapa? Potong lebih banyak rumput dalam satu masa. Kalau pisau besar, zap, boleh potong banyak rumput dalam satu masa. Kalau pisau kecil, mungkin you perlukan masa yang lebih panjang, especially when you cover a very wide area. Nak potong kawasan yang besar. So gunalah pisau bilah yang besar. Okay. Kemudian yang keempat, ciri yang keempat, sudut antara pemegang dan garis mengufuk. Dia punya sudut tadi sama macam kes kereta tadi. Kalau sudut dia besar, maknanya dia makin curam. So daya yang terhasil akan lebih besar. Kereta tadi boleh menggelongsor dengan pecutan yang lebih tinggi. So yang ini kita pilih yang bersudut besar. Okay, supaya daya paduan ke bawah lebih besar. Okay, downward resultant force is bigger. So kalau you tengok nombor 1, 3 dengan nombor 1, 2 dan nombor 4. Reason dia lebih kurang sama untuk menghasilkan daya paduan ke bawah yang besar. To create greater resultant force downward. So which one is the better choice? Kita pilih satu mana yang paling banyak memenuhi ciri-ciri yang dikehendaki. So the answer is M. Choose M. Dapatlah markah yang ke-9. Ini markah pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, 7, 8, 9 untuk pilihan. Dan markah yang ke-10 untuk kombinasi. Kenapa kita pilih M? Cara menggerakkan mesin rumput tolak, jisim mesin rumput besar, saiz bilah pemotong besar, sudut antara pemegang dan paksi mengufuk besar. Okay.
Because the method of moving the lawnmower is push, mass of lawnmower is big, size of the cutter blade is big, and the angle between the handle and the horizontal line is bigger. Sesat. Tak susah kan nak dapat 10 markah? Senang saja. Okay. So I guess that's all for today. Itu saja hari ini. Sebelum itu cikgu kongsikan jawapan untuk brain booster tadi. Mana Syahik dan Ciayau tadi dah masuk keluar balik. Tak sempat cikgu nak angkat. Okay, so ini tadi kenapa wanita itu menarik bagasi, tidak menolaknya. Why he choose to pull his luggage instead of pushing it. So jawapan dia, apabila beg itu ditarik, kamu tengok tarik ni, kuning ini daya tarikan ke arah atas. Okay, maknanya komponen mengufuk daya ke bawah adalah lebih kecil. Resultant force acting downward will be smaller. Okay, so the luggage will feel lighter. Bag itu akan rasa lebih ringan bila kamu tarik dia berbanding kalau kamu tolak. Sebab bila kita tarik, FY ini bertindak ke arah atas, berat dia ke bawah. So dia opposite. So the resultant force will be less. Kalau you tolak, okay, if you push the bag, both W and FY will be directed downwards, which means the resultant force will be greater, W plus FY. Okay, so the bag will be feel heavier then. Okay, then soalan yang kedua. Why the book stays stationary and not sliding down the inclined plane? Kenapa buku itu kekal pegun di atas meja dan dia tidak menggelongsor turun? So, apa yang berlaku? Kerana adanya daya yang seimbang, okay, bertindak ke atas buku. So these are all forces acting on the book. Ini semua daya yang bertindak ke atas buku. So now WX balance to F. WX balance seimbang dengan daya geseran. Okay, and WY balance to the normal reaction. Okay, Ciaying dan Ciayau dah naik dah. So the resultant force acting is 0. So this is the reason why the book remain at rest and not sliding down. Jadi cikgu sudah menjawab semua persoalan pada hari ini. Cikgu harap anda faham dan boleh mengikuti kelas kita dengan baik. So I hope you can follow this lesson smoothly. Okay, if you miss any of those part, you can always refer back to this video. Hello, hi Ciaying, Ciayau, apa khabar? Okay, cikgu nak raikan anak-anak ni. Hai, cikgu. Salam, Sihat Baik. Ya, ada nak beri ucapan kepada siapa-siapa? Okay, nak say hi to kawan-kawan. Okay, kita dah habis kelas So, Ciaying, Ciayau. Nak bagi ucapan tak kepada siapa? Selamat berpuasa ke? Selamat berpuasa kepada orang Islam. Tutup YouTube dulu, Ciaying. Tutup dulu di YouTube. Okay. Ciayau ada apa nak cakap? Ada ucapan tak? Ciayau puasa tak, Ciayau? Okay, terima kasih join kelas cikgu hari ini. Jadi anak-anak, cikgu kongsikan dahulu 2 kod yang terakhir. Boleh tutup mic dulu nanti kawan-kawan tak dengar kod. Okey, cikgu kongsikan dulu 2 kod yang terakhir untuk hari ini, iaitu kodnya 81. Okey, 2 kod yang terakhir adalah 81. Okey, jadi anak-anak boleh isikan nanti pada link. Cikgu kongsikan link sijil dahulu. Ini link untuk sijil kelas pada hari ini. Anda boleh isikan dalam tempoh 30 minit selepas kelas ini tamat. Okey, dan ini pula cikgu kongsikan link untuk kamu rekod mata kredit. Okey, tadi cikgu dah berikan 6 kod. Masukkan dalam ring rekod mata kredit ini linknya. Dan jangan lupa masukkan username presenter cikgu juga. Ini cikgu kongsikan username presenter. Cikgu Hasnitah, t.me/Hasnitah. Okey, jadi cikgu nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Thank you very much to all who have followed this lesson from the beginning until now.
Terima kasih banyak-banyak siapa yang join kelas cikgu daripada mula tadi sampailah sekarang. Cikgu nak mohon ampun dan maaf sekiranya ada apa-apa kesilapan sepanjang cikgu menyampaikan isi pelajaran tadi. Hari ini kita belajar tajuk apa? 1.2 leraian daya 1.2 resolution of force. Ada dua standard standard pembelajaran yang harus anda kuasai. Yang pertama, apakah itu leraian daya, what is resultant resolution of force, dan yang kedua, macam mana kita nak selesaikan masalah ataupun soalan yang berkaitan dengan daya gabungan resultant force and resolution of forces. Jadi akhir kata daripada cikgu, jangan lupa ikuti kelas kita yang seterusnya pada hari Jumaat minggu hadapan akan disambung oleh Teachers Linda untuk kelas tingkatan 4, tajuknya 2.1 gerakan linear. Okay, dan hari Ahad pula akan disampaikan oleh Mr. Peh dengan tajuk 1.3 1.3 forces in equilibrium, keseimbangan daya. Okay, jadi semoga kelas-kelas yang dibawakan memberi manfaat kepada semua. Sekali lagi selamat berpuasa kepada yang beragama Islam dan yang lain juga selamat belajar, teruskan usaha anda dan cikgu doakan semoga anda menjadi pelajar yang cemerlang. Okey, salam hormat daripada Cikgu Hasnitah. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye-bye semua. Berita baik untuk semua. Kini Akademi YouTuber memperkenalkan sistem mata ganjaran kredit AYU untuk dikumpul. Jom ikuti kelas tuition live AYU untuk mengumpul kredit AYU dan berpeluang menebus hadiah-hadiah yang menarik. Hadiah bernilai lebih RM10,000 disediakan secara percuma untuk pelajar seluruh Malaysia. Apa tunggu lagi? Tebus ganjaran hebat ini sekarang. Layari www.academyyoutuber.com untuk maklumat lanjut. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.